مرحبا بكم. نجدد بكم الترحاب في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه لمكون غرامير الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة. التمرين الأول قال لك j'entoure les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. يعني أحيط بخط مؤشرات الدالة على الزمن في الجمل التالية، وأعتذر إن كانت الصورة ما وضحش مزيان. هنا عندنا la première phrase الجملة الأولى Il est parti en voyage dimanche dernier. إذن في هذه الجملة فين هو l'indicateur de temps؟ فين هو المؤشر الدال على الزمن؟ Il est parti en voyage dimanche dernier، يعني ذهب في رحلة الأحد الماضي. Donc dimanche dernier c'est l'indicateur de temps. Donc on va entourer dimanche dernier. B. Je reviendrai dans une heure. سأعود في ساعة. Donc l'indicateur de temps c'est dans une heure، يعني خلال ساعة. C. Il fait beau aujourd'hui. الجو جميل هذا اليوم. Donc aujourd'hui c'est l'indicateur de temps. D. Nous irons à la campagne le mois prochain. سنذهب إلى القرية الشهر القادم. Donc le mois prochain يعني الشهر القادم. فقاش غادي نمشيو للقرية le mois prochain. Donc le mois prochain c'est l'indicateur de temps dans cette phrase. L'exercice 2. Je souligne les indicateurs de lieu dans les phrases suivantes. يعني أضع سطرا على المؤشرات الدالة على المكان في الجمل التالية. On a la première phrase A. Il habite à côté d'un beau jardin. يعني تسكن بالقرب من حديقة جميلة. Donc à côté de c'est l'indicateur de lieu dans cette phrase. B. Nous campons au pied de la campagne. Nous campons au pied de la campagne. يعني نخيم عند سفح الجبل. Donc au pied de c'est l'indicateur de temps, ou bien de lieu plutôt. C. Il se promène au bord de la mer. يتنزه على شط البحر. Donc au bord de c'est l'indicateur de lieu. La dernière phrase, nous nous installons sur un arbre. Nous nous installons sur un arbre. يعني نجلس على شجرة. Donc sur c'est l'indicateur de lieu dans cette phrase. L'exercice 3. J'enrichis les phrases suivantes par des indicateurs de temps ou de lieu. يعني أقوم بإغناء الجمل التالية باستعمال مؤشر الدالة على الزمن أو لا مؤشر الدالة على المكان. Donc هذا l'exercice داخل في الدرس ديال l'enrichissement et la réduction de la phrase. On a la première phrase. Les voyageurs attendent le train. المسافرون ينتظرون القطار. Donc نحاولوا نونغيشيو يعني نغنيو هذه الجملة باستعمال كلمات أخرى. مثلا نقولوا aujourd'hui هنا يعني استعملت l'indicateur de temps. Les voyageurs attendent le train à la gare. ينتظرون القطار أين؟ في المحطة. نستعمل à la gare indicateur de lieu. نستعمل indicateur de temps indicateur de lieu في نفس الجملة. B. Il se promène. Hein? Donc il se promène يعني تتنزه. Donc on va essayer d'enrichir cette phrase en disant par exemple il se promène dans la forêt avec ses copains. Donc dans la forêt اللي هو un indicateur de lieu et avec ses copains يعني مع صديقاتها اللي هو un complément d'objet direct. Donc هنا زدت complément d'objet direct. واخا هما قالوا لك indicateur de temps ولا de lieu هنا زدنا un complément d'objet
direct. لا بغينا نزيدو ما بغيناش بلا ما نزيدو. Donc هما قالك un indicateur de temps ولا un indicateur de lieu. C. Vous restez à la maison. ستبقون في المنزل. Donc on va essayer d'enrichir en disant par exemple vous restez seul à la maison cette nuit. يعني ستبقون لوحدكم في المنزل هذه الليلة. Donc seul à la maison, يعني c'est un indicateur de lieu. Cette nuit, c'est un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps et indicateur de lieu. La phrase D. Elle arrose les fleurs. Elle arrose les fleurs. يسقي أو لا يسقي الأزهار. On peut dire par exemple chaque matin. بالنسبة لهذه الجمل ممكن نتوما تلقاو يعني كلمات أخرى يعني d'autres indicateurs. Donc, chaque matin il arrose les fleurs dans le jardin. يعني كل صباح يسقي الأزهار في الحديقة. Donc chaque matin c'est un indicateur de temps. Dans le jardin c'est un indicateur de lieu. L'exercice 4, j'exprime la comparaison en utilisant les mots suivants. يعني غادي نعبروا على المقارنة لا كومباريزون باستعمال الكلمات اللي عطونا. دونك ديجا سبق لينا شفنا نفس التمرين تقريبا في الأسبوع اللي فات. إن غادي نحاولوا بسرعة نكملوا هاد لي فراز بلا كومباريزون كي كونفيان. دونك عندنا لا بروميير فراز عندنا ليتي شود دو لاني 6 ans. دونك هاد لا فراز غادي تولي ليتي est la saison la plus chaude de l'année. يعني الصيف هو الفصل الأكثر سخونة في العام ولا في السنة. B. Le train rapide voiture. Donc le train هو القطار rapide السرعة voiture هي السيارة. donc كنقارنوا القطار والسيارة من حيث السرعة. donc غادي نقولوا le train est plus rapide que la voiture. يعني القطار أسرع من السيارة. كنا استعملنا plus que ولا plus que. في لا فراز A استعملنا لو سوبرلاتيف اللي هو لا بلو. في لا دوزيام فراز اللي هي B استعملنا لو كومباراتيف اللي هو plus que ولا plus que. C. La ville polluée campagne. كنقارنوا لا فيل ولا كومباني يعني المدينة والقرية من ناحية التلوث. غادي نقولوا La ville est plus polluée que la campagne. يعني المدينة أكثر تلوثا من القرية. La dernière phrase. Le lion dangereux. Le tigre. الأسد والنمر من حيث الخطورة. غادي نقولوا Le lion est plus dangereux que le tigre par exemple. Le lion est plus dangereux que le tigre. يعني الأسد أكثر خطورة من النمر. Dernier exercice, je complète chaque phrase par l'un des adjectifs qualificatifs suivants. إذن غادي نكملو الجمل باستعمال les adjectifs qualificatifs الصفات. دونك les adjectifs اللي عطاونا هما joli. نلاحظوا بأن هاد l'adjectif هذا il est au féminin pluriel يعني عنده ES joli نراه féminin pluriel. دونك غادي تمشي مع واحد لو نون يكون تا هو féminin pluriel. puis عندنا belle c'est un adjectif féminin. و beau اللي هو adjectif masculin. دونك بيل و بو راهو نفس الكلمة غير بيل كنستعملوه في الفيمينا و بو كنستعملوه للماسكولين. يعني بيل كنستعملوه للمؤنث و بو كنستعملوه للمذكر. بوي عندنا اوت. دونك اوت سي ان ادجيكتيف فيمينا اللي كتعني عالي. دونك خصنا نردو البال لهاد الامور هادو. دونك عندنا لا فراز ا. J'aimais vivre au milieu de cette ferme. كنت أحب العيش في وسط هذه المزرعة. دونك بغينا نوصفو لا فيرم. دونك شنو الكلمة اللي غادي نوصفو؟ دونك لا فيرم سي ان نو فيمينا راه في سينغولي. دونك غادي تجي معاه لادجيكتيف اللي هو بيل اللي هو حتى هو راه سينغولي فيمينا. دونك غادي نقولو J'aimais vivre au milieu de cette belle ferme. B. Elle cueille de roses. تقطف
الأزهار. كي دايرين هاد الأزهار اللي كتقطفهم. لو مو غوز راه في البلوريال، يعني راه في الجمع، وهي فيمينا، دونك سي ان نون فيمينا بلوريال، دونك غادي تجي معاها ادجيكتيف اللي هو حتى هو فيمينا بلوريال اللي هو جولي. دونك غادي نقولو il cueille de jolies roses. C. Il désire escalader cette montagne de l'Atlas. يرغب في تسلق هذا الجبل في الأطلس. دونك لا مونتاني سي ان نون فيمينا، دونك غادي تجي معاه ادجيكتيف فيمينا اللي هو اوت. كان بالإمكان نستعملو كذلك بيل، يعني نقولو il désire escalader cette belle montagne de l'Atlas، ولكن إلا درنا بيل غادي تبقى الجملة الأولى ما نلقاوش الادجيكتيف اللي يجي معاه، حيت اوت ما غاديش تجيني في لافخاز الأولى، دونك ماشي بحال بحال. ممكن نديرو بيل هنا، ولكن غتبقى لي الجملة الأولى ما تجيش فيها لادجيكتيف آخر. إذن هذا هو الترتيب الصحيح. أنا لافخاز دي il gardera un très souvenir de ce voyage، يعني يحتفظ بذكرى من هذا السفر. يعني كيف هي هذه الذكرى؟ دونك لو مو souvenir c'est un nom masculin singulier، masculin singulier، دونك غادي تجي مع adjectif masculin singulier اللي هو beau. غادي نقولو il gardera un très beau souvenir de ce voyage، يعني يحتفظ بذكرى جيدة من هذا السفر.